नाज़रीन, अब जब आपको यह अंदाज़ा हो गया कि शब कदर की अहमियत और अज़मत क्या है, तो आइए गुफ्तगू ज़्यादा तवील ना हो जाए, हमें आमाल शब कदर भी ज़िक्र करने हैं, लिहाजा हम जल्दी जल्दी मुख्तसर आमाल शब कदर आपकी खिदमत में ज़िक्र किए देते हैं। नाज़रीन, शब कदर के आमाल की दो किस्में हैं। एक किस्म तीनों रातों में यकसां है, एक जैसे हैं, यानी मुश्तरक आमाल हैं, और दूसरी किस्म हर रात के मखसूस आमाल हैं। जो तीनों रातों में एक जैसे आमाल हैं वो ये हैं, सबसे पहले गुस्ल करें। और गुस्ल अल्लामा मजलिसी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इस गुस्ल को गुरूब के बाद किया जाए, यानी जब सूरज डूब जाए तो उसके बाद गुस्ल करें, और इसी गुस्ल के साथ नमाज मगरिबैन अदा करें। लिहाजा अगर कोई सूरज डूबने से पहले पहले गुस्ल कर लेता है तो फिर वो सवाब न मिलेगा जो शब कदर में गुस्ल करने का है। लिहाजा अगर कोई ऐसा फेल करता है तो खुदा से उम्मीद भी रखे, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि वो गुस्ल उस वक्त करे जब गुरूब हो जाए। अब इस गुस्ल को सूरज डूबने के बाद भी अंजाम दे सकते हैं, या मगरिब की नमाज पढ़ के आप इस गुस्ल का अंजाम दे सकते हैं। उसके बाद नमाज इशा भी पढ़ सकते हैं। दो तरह के गुस्ल हैं, एक गुस्ल, दो किस्म के गुस्ल हैं। एक गुस्ल तो आप शबे कद्र की अव्वल में ही, यानी गुरूब के बाद आप कर लें, यानी इब्तिदाई रात में, और एक गुस्ल आखिरी रात में जब आप आमाल से तकरीबन फारिग हो जाएं तो फजर से पहले, सुबह सादिक से पहले आप एक गुस्ल शब कद्र की नियत से और कर लें। यहां पर यह मसला मैं वाज़ेह कर दूं कि क्या गुस्ल करने के बाद बिना वजू के, बगैर वजू के इंसान नमाज मगरिबैन अदा करे, या फिर उसको वजू करने की ज़रूरत है? तो इमाम खुमैनी और आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली खामनाई के नज़दीक तमाम तर वाजिब गुस्ल और तमाम तर मुस्तहब व सुन्नत गुस्ल सिवाय गुस्ल जनाबत के, यानी गुस्ल जनाबत के बाद कभी भी वजू की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसका अलावा जितने भी वाजिब या मुस्तहब और सुन्नत गुस्ल हैं, इमाम खामनाई के नज़दीक उनके मुक़ल्लिदीन के लिए ज़रूरी है कि वो हर नमाज के लिए वजू करे। लेकिन आयतुल्लाह मरहूम आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली खूई और सैयद अली सिस्तानी, इन दोनों के नज़दीक हर वाजिब और बहुत सारे मुस्तहब और सुन्नत गुस्ल के बाद फिर वजू की ज़रूरत नहीं है। लिहाजा आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली सिस्तानी के जो मुक़ल्लिदीन हैं वो बगैर वजू के, यानी अगर वो गुस्ल शब कदर कर ले तो फिर बगैर वजू के वो नमाज अंजाम दे सकता है, लेकिन वो गुस्ल गुरूब के बाद हो, गुरूब से पहले न हो। गुस्ल के बाद जो दूसरा अमल है वो ये है कि 2 रकत नमाज अंजाम दे, और 2 रकत नमाज हर रकत में एक बार सूरह अल-हम्द पढ़े और 7 मरतबा सूरह तौहीद यानी सूरह कुल हुवल्लाहु अहद की तिलावत करे। जैसी नमाज से फारिग हो जाए तो फौरन 70 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह को पढ़े, और जब इससे फारिग हो जाए तो उसके बाद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर किसी ने इस गुस्ल को अंजाम दे दिया तो खुदावंद मुताल उसे भी और उसके वालिदैन को बख्श देगा। जब इस काम को अंजाम दे लें तो उसके बाद कुरान मजीद को खोलकर अपने सामने रखें और उसके बाद इस दुआ को पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिकिताबिकल मुनज़ल वमा फीहि व फीहि इस्मुकल अकबर व अस्माउकल हुस्ना वमा युखाफु व युरजा अन तजअलनी मिन उतक़ाइका मिनन नार। उसके बाद अपनी हाजतें तलब करें और फिर कुरान मजीद को बंद करके अपने सर के ऊपर रखें, और सर के ऊपर कुरान रखने के बाद इस दुआ को पढ़ें। अल्लाहुम्मा बिहक़्क़ि हाज़ल क़ुरआन व बिहक़्क़ि
من ارسلته به وبحق كل مؤمن مدحته فيه وبحقك عليهم فلا احد اعرف بحقك منك. اس کے بعد 10 مرتبہ اسی حالت میں پڑھتے رہیں. بک یا اللہ، بک یا اللہ، بک یا اللہ، بک یا اللہ، 10 مرتبہ اسی طرح پڑھیں. بمحمد، بمحمد، پھر 10 مرتبہ. بعلی، بعلی، پھر 10 مرتبہ. بفاطمۃ، پھر 10 مرتبہ پڑھیں. بالحسن، پھر 10 مرتبہ پڑھیں. بالحسین، پھر 10 مرتبہ پڑھیں. بعلی بن الحسین، پھر 10 مرتبہ پڑھیں. بمحمد بن علی، پھر 10 بار پڑھیں. بجعفر بن محمد، پھر 10 مرتبہ. بموسی بن جعفر، پھر 10 مرتبہ پڑھیں. بعلی بن موسیٰ، پھر 10 بار پڑھیں. بمحمد بن علی، پھر 10 بار. بعلی بن محمد، پھر 10 مرتبہ. بالحسن بن علی، پھر اس کے بعد آخر میں 10 مرتبہ. بالحجہ، 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 اور پھر اپنی حاجتیں طلب کریں. اس کے بعد اس دعا کو پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم إني أمسيت لك عبدا داخرا لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا ولا أصرف عنها سوءا أشهد بذلك على نفسي وأعترف لك بضعف قوتي وقلة حيلتي فصل على محمد وآل محمد وأنجز لي ما وعدتني وجميع المؤمنين والمؤمنات من المغفرة في هذه الليلة وأتمم علي ما آتيتني فإني عبدك المسكين المستكين الضعيف الفقير المهين. اللهم لا تجعلني ناسيا لذكرك فيما أوليتني ولا لإحسانك فيما أعطيتني ولا آئسا من إجابتك وإن أبطأت عني في سراء أو ضراء أو شدة أو رخاء أو عافية أو بلاء أو يؤس أو نعماء إنك سميع الدعاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. اس کے بعد جو بھی آپ کی حاجتیں ہیں خداوند بارگاہ، خداوند متعال کی بارگاہ میں رکھیں. اب آتے ہیں یہ جو اعمال ہے، یہ مشترک اعمال تھے. یہ تینوں دن 19، 21 اور 23ویں دن تینوں شب میں آپ اسی طریقے سے اعمال کریں. اس کے علاوہ جو مخصوص اعمال ہیں اب وہ آپ کے سامنے ذکر کیے دیتے ہیں. ان میں سے جو پہلی شب قدر یعنی 19ویں کی جو شب ہے اس میں یہ مخصوص عمل ہے کہ آپ جیسے ہی نماز سے فارغ ہو جائیں تو اس کے بعد 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ پڑھیں. اس کے بعد 100 مرتبہ اللہم لعن قتلۃ امیر المؤمنین اس کو پڑھیں. اور جب اسے فارغ ہو جائیں تو پھر اس دعا کو پڑھیں. اللہم اجعل فیما تقضی وتقدر من الامر المحتوم وفیما تفرق من الامر الحکیم فی لیلۃ القدر وفی القضاء الذی لا يرد ولا يبدل ان تکتبنی من حجاج بیتک الحرام المبرور وحجهم المشكور سعيهم المغفور ذنوبهم المكفر عنهم سيئاتهم واجعل فيما تقضي وتقدر أن تطيل عمري وتوسع علي في رزقي وتفعل بي. اس کے بعد
اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجتیں رکھیں۔ اور 21ویں شب کے جو مخصوص اعمال ہیں وہ یہ ہے کہ جب آپ نماز سے فارغ ہو جائیں تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد تسبیحات سے فارغ ہو جائیں، اور اس کے بعد 19 اور 21 اور 23ویں شب کے جو مشترک اعمال ہیں، مثلا غسل کرنا، عمل قرآن کرنا، 2 رکعت نماز پڑھنا جو پہلے بیان کیے جا چکے ہیں، اس کے علاوہ اس شب میں آپ 100 رکعت نماز پڑھیں، دعائے جوشن کبیر، اور اس کے علاوہ شب بیداری بھی کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس دعا کو بھی پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ بجلال وجهك الكریم ان ينقضي عني شهر رمضان او يطلع الفجر من ليلتي هذه ولك قبلي ذنب او طبعة تعذبني عليه اللهم أد عنا حق ما مضى من شهر رمضان واغفر لنا تقصيرنا فيه وتسلمه منا مقبولا ولا تؤاخذنا يا بإسرافنا على أنفسنا واجعلنا من المرحومين ولا تجعلنا من المحرومين اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ناظرین، اس کے علاوہ اب آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں 23ویں شب کے جو اعمال ہے۔ 19 21 میں بہتر یہی ہے کہ آپ مولا کائنات کے قاتلوں پر اور ظالمین اہل بیت کے اوپر کثیر تعداد میں لعنات پڑھیں، اسی انداز سے جو میں نے بیان کیا، اللہم لعن قتلۃ امیر المؤمنین۔ اب آئیے 23ویں شب کے جو مخصوص اعمال ہیں وہ یہ ہیں جو اس سے پہلے ذکر ہی کیے گئے وہ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس رات میں زیادہ سے زیادہ آپ سورہ انا انزلنا پڑھیں، کم از کم 1000 مرتبہ آپ سورہ قدر یعنی سورہ انا انزلنا کی تلاوت کریں۔ اس کے علاوہ سورہ عنکبوت، سورہ روم، سورہ حامیم، سورہ دخان کی تلاوت کریں، اور اس کے علاوہ اس رات دعائے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو بھی پڑھیں، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن۔ اس کے ساتھ اس رات دعائے جوشن صغیر و دعائے جوشن کبیر کی ضرور تلاوت کریں۔ اس کے علاوہ 100 رکعت نماز ہے، اور ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ توحید یعنی سورہ قل هو اللہ ہے۔ یہ ایک طویل نماز ہے، لہٰذا وہ حضرات جن پر قضا نمازیں ہیں وہ ان شبوں میں اپنی قضا نمازوں کو ادا کریں، کم سے کم 100 رکعت نماز اس رات میں ضرور ادا کریں، تاکہ اس رات میں نماز پڑھنے والوں میں مصلین میں آپ کا بھی شمار ہو سکے۔ اس کے علاوہ اس شب میں بہتر یہ ہے، بلکہ تینوں شب میں بہتر یہ ہے کہ زیارت امام حسین علیہ السلام ضرور پڑھیں۔ اس کے علاوہ زیادہ سے زیادہ قرآن، صحیفہ سجادیہ کی دعائیں، دعائے مکارم الاخلاق اور دیگر تمام تر دعائیں جو طویل کتابوں میں لکھی گئی ہیں، جیسے مفاتیح الجنان کے اندر موجود ہیں، دیگر دعاؤں کی کتاب میں موجود ہیں، آپ اس سے استفادہ کریں اور ان شبوں میں زیادہ سے زیادہ دعائیں انجام دیں۔ یاد رکھیے گا، دعائیں یہ صرف رٹنے رٹانے کی چیز نہیں ہیں، بلکہ دعائیں یہ سب ہدایت ہے، اس کے ہر کلمے میں اور ہر جملے میں ہمارے لیے ہدایت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہر سال کی طرح یہ سال بھی ہم رٹے رٹائے اعمال کرتے چلے جائیں، اور ہمارے اندر جب دن آ جائے تو اس میں ذرہ برابر بھی تبدیلی نہ آئے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔